Electrodoméstico. Appliance. Appliance. Cada electrodoméstico de cocina moderno facilita la vida diaria. Every modern kitchen appliance makes daily life easier. Refrigerador. Refrigerator. Refrigerator. Mantenemos nuestras verduras frescas dentro del refrigerador. We keep our vegetables fresh inside the refrigerator. Lavadora. Washing machine. Washing machine. La lavadora lava toda nuestra ropa sucia. The washing machine cleans all our dirty clothes. Lavavajillas. Dishwasher. Dishwasher. Carga los platos y vasos en el lavavajillas. Load the plates and glasses into the dishwasher. Averiarse. To break down. To break down. Las máquinas viejas tienden a averiarse sin previo aviso. Old machines tend to break down without warning. Dejar de funcionar. To stop working. To stop working. La tostadora de repente decidió dejar de funcionar. The toaster suddenly decided to stop working. Apagón. Power outage. Power outage. La tormenta causó un gran apagón en nuestro vecindario. The storm caused a major power outage in our neighborhood. Enchufe. Plug. Plug. Asegúrate de conectar el enchufe firmemente a la pared. Make sure to connect the plug securely to the wall. Cable. Cord. Cord. No tires del electrodoméstico por su cable eléctrico. Do not pull the appliance by its electric cord. Interruptor. Switch. Switch. Acciona el interruptor para encender el aparato. Flip the switch to turn the device on. Reparación. Repair. Repair. La reparación del horno va a costar bastante. The repair of the oven will cost quite a lot. Técnico. Technician. Technician. Llamamos a un técnico para inspeccionar la estufa rota. We called a technician to inspect the broken stove. Garantía. Warranty. Warranty. Comprueba si el televisor todavía está bajo garantía. Check if the television is still under warranty. Fuga. Leak. Leak. Hay una fuga de agua debajo del fregadero de la cocina. There is a water leak under the kitchen sink. Ruido. Noise. Noise. El refrigerador está haciendo un ruido extraño. The refrigerator is making a strange humming noise. El horno no está calentando. The oven is not heating up. The oven is not heating up. El horno no está calentando, así que no podemos hornear el pastel. The oven is not heating up, so we cannot bake the cake. El refrigerador está goteando agua. The fridge is leaking water. The fridge is leaking water. O no, el refrigerador está goteando agua por todo el suelo. Oh no, the fridge is leaking water all over the floor.
La lavadora no centrifuga. The washing machine won't spin. The washing machine won't spin. Mi ropa sigue empapada porque la lavadora no centrifuga. My clothes are still soaking wet because the washing machine won't spin. La tostadora está echando humo. The toaster is smoking. The toaster is smoking. Desenchúfala rápido, la tostadora está echando humo. Unplug it quickly, the toaster is smoking. La aspiradora perdió su succión. The vacuum cleaner lost its suction. The vacuum cleaner lost its suction. No está limpiando la alfombra porque la aspiradora perdió su succión. It is not cleaning the rug because the vacuum cleaner lost its suction. Necesitamos llamar a un profesional. We need to call a professional. We need to call a professional. Como no podemos arreglarlo nosotros mismos, necesitamos llamar a un profesional. Since we cannot fix it ourselves, we need to call a professional. ¿Cuánto cuesta el arreglo? How much does the fix cost? How much does the fix cost? Antes de empezar el trabajo, dime, ¿cuánto cuesta el arreglo? Before starting the work, tell me, how much does the fix cost? ¿Está esto cubierto por la garantía? Is this covered by the warranty? Is this covered by the warranty? Lo compré el mes pasado. ¿Está esto cubierto por la garantía? I bought it last month. Is this covered by the warranty? ¿Puedes revisar el enchufe eléctrico? Can you check the electrical outlet? Can you check the electrical outlet? La lámpara no está rota. ¿Puedes revisar el enchufe eléctrico? The lamp is not broken. Can you check the electrical outlet? El microondas está sacando chispas. The microwave is making sparks. The microwave is making sparks. Apágalo inmediatamente, el microondas está sacando chispas. Turn it off immediately, the microwave is making sparks. Mi ropa salió manchada. My clothes came out stained. My clothes came out stained. Algo anda mal con el tambor porque mi ropa salió manchada. Something is wrong with the drum because my clothes came out stained. El lavavajillas no desagua. The dishwasher won't drain. The dishwasher won't drain. Hay agua sucia en el fondo porque el lavavajillas no desagua. There is dirty water at the bottom because the dishwasher won't drain. El aire acondicionado está echando aire tibio. The air conditioner is blowing warm air. The air conditioner is blowing warm air. Hace demasiado calor hoy y el aire acondicionado está echando aire tibio. It is too hot today and the air conditioner is blowing warm air. ¿Dónde está el manual de instrucciones? Where is the instruction manual? Where is the instruction manual? Busquemos dónde está el manual de instrucciones para solucionar el código de error. Let us check where is the instruction manual to troubleshoot the error code. Tendremos que comprar una pieza de repuesto. We will have to buy a replacement part. We will have to buy a replacement part. El motor está muerto, así que tendremos que comprar una pieza de repuesto. The motor is dead, so we will have to buy a replacement part.